आसंतु आमे माने ईश्वर को वाक्य पठन करबा जहां लिखित सुसमाचार 13 अध्याय कहीं जने उच्च स्वर रे पाठ करबा एक करो कम से कम 6-7 टा पद आपण पढो जहां लिखित सुसमाचार 13 अध्याय एक पद ठारू आमे पढिबा 6-7 पद पढो निस्तार पर्व हेबा पूर्वरु रेकॉर्डिंग होछि हमन मेसेज सब रेकॉर्डिंग होछि निस्तार पर्व हेबा पूर्वरु निस्तार पर्व हेबा पूर्वरु यीशु एही जगतरु पिताଙ୍କ निकटକୁ आपणार प्रयाण करबाकू समय उपस्थित जानी जगतरे थिबा निजर जे लोकमानकू से प्रेम करी आसुतिले सेमानक प्रति चूड़ांत प्रेम प्रकाश कले आउ रात्रि भोज समय रे जेतेबेले शैतान सियोनर पुत्र इस्कारियोत जिहुदार हृदय रे यीशुको शत्रु हस्तरे समर्पण करबा निमंते संकल्प जात करि साइतिला परंतु सेतेबेले पिता जे तांको हस्तरे समस्त विषय समर्पण करि अछंती ओ से जे ईश्वरक निकट राशि अछंती पुन ईश्वरक निकट जाउ अछंती एहा जानि से भजन आसन रुकी आपनार वस्त्र काढी देई गोटे गामछा घेनी आपनार पट्टी बंधन कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोन कले पढନ୍ତୁ तापरे डॉक्टर से पात्र रे जल काढिले पुणी शिष्य मान पाद धोई देई आपना कटी रे बंधा होइतिबा गामचारे पछिबाकू लागिले रमेश सिमोन पितर को निकट को आसीले से ताहाकू कहिदे प्रभु आपण मोर पाद धोई देबछंती यीशु ताको उत्तर देले मु जहा कहछि ताहा तुमे एबे जानो नाही किंतु पर बुझिबो तापरे उत्तर ताहाकू कहिदे आपण कदापि केबे ने मोर पाद धोई देबे नाही प्रभु मोर पाद केबे तुमे धोई देबो नाही यीशु ताको उत्तर देले जदि मु तुमको धौत न करे ताले मो सहित तुमर कौनसी अंश नाही सिमोन पितर ताहाकू कहिले प्रभु केवल मोर पाद नहे मात्र मोर हस्त मस्तक मध्य धोई देबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय यीशु मसीह की प्रभु यीशु कृष्ण कहले जदि तुमे पाद धौत न करूछो तारे मोर संगे कोनोसी संपर्क नाही हालेलुया पितर से बारण करूथिले जे तुमे मोर प्रभु मोर गोड़ तुमे छुइबो मोर पाद तुमे छुइबो किंतु यीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहले जदि तुमे पाद धौत न करूछो ताले मो सहित किछि संपर्क हालेलुया 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 हमर प्रिय भाई बहन माने आमे जदि पाद प्रक्षालन न करूछु ताले प्रभु यीशु ख्रीष्टकर सहित किछि संपर्क तापरे पितर कहले प्रभु मोर केवल पाद माने हस्त मध्य धोई दियो वास्तव मध्य धोई दियो हालेलुया हालेलुया प्रेज द
ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ए हस्त যদি অসুচি হস্ত এই পাদ যদি অসুচি অটে এই মস্তক যদি অসুচি অটে তাহলে আমি যিশুর সহিত কৌশি সম্পর্ক নাই হালেলুয়া হালেলুয়া খ্রিস্টান প্রিয় মানে এই শেষ রাত্রে এই শত্রু হস্তের সমর্পিত রাত্রি আজ আমাদের পাদ হস্ত মস্তক देखे तो सेटा होता बड़ कथा जीसु रेडी अंतर कौन बोले गामुका मिलले पात्र में जल ढाइले हां किंतु भीतर को जीसस नहीं 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 प्रभु मोर पाद केबे भी धोइ जल नहीं हां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेवेंटी जीसु पाद देखेले तो से धोइ देबे हस्त देखेले तो धोइ देबे मस्तक देखेले तो धोइ देबे हां हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड কারণ এই পাদ এই হস্ত আর এই মস্তক ভয়ঙ্কর ব্যক্তি গুড়া করে हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड কাহিনী আমি হস্ত ধোইবা পাদ ধোইবা দরকার वाक्य ভিতরে দেখিবা কাহিনী আমি হস্ত ধোইবা দরকার কাহিনী আমি পাদ ধোইবা দরকার রয়েছে কাহিনী আমি মস্তক ধোইবা দরকার রয়েছে হ্যাঁ হিতোপদেশক 1:15 এবং 16 পদকে পাঠ করନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ কোন লেখা আছে ଆପଣ ଦେଖିବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢିବେ ଲେଟ୍ କରିବେ हितोपदेशक 1:15 ଏବଂ 16 ପଦ हे मोर पुत्र तुमे सेମାନଙ୍କ संगे सेही पथरे चाल नाही सेମାନଙ୍କ संगे सेही पथरे चाल नाही सेମାନଙ୍କ पथर आपन पाद अटकाओ सेମାନଙ୍କ पथर आपन पाद अटकाओ जेहेतु सेମାନଙ୍କ चरण भूक्रिया କରିବାକୁ दौड़े सेମାନଙ୍କ चरण भूक्रिया କରିବାକୁ दौड़े हालेलुया हालेलुया चरण काहे होइना दरकार ए पाद काहे होइना दरकार ख्रिस्टन प्रिय भाई बहिनी माने काहे कि ए पाद करूछि ए पाद करूछि भूक्रिया କରିବାକୁ दौड़ुछि हालेलुया हालेलुया ए पाद भूक्रिया କରିବାକୁ दौड़ुछि खराब कार्य ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ତାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡୁଛି ହାଲେଲୁୟା 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 ଏ ପାଦକୁ ଆଜି ରାତ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ କରି ନମ୍ର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ पवित्र भाବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଚରଣ କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କାହିଁକି ଏ ପାଦ ଧୋଇବା ଦରକାର ଅଛି ଏହି ପାଦ ପାପ କରିବାକୁ ଦୌଡୁଛି ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ଦୌଡୁଛି ଏ ପାପ କାକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦୌଡୁଛି ମନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ଏ ପାଦ ନହେଲେ ମସ୍ତକ ଯିବ ନା ହସ୍ତ ବି ଯିବ ନା ହାଲେଲୁୟା কিন্তু এই পাদ কোয়াজি বন্ধ করে তার অর্থ কোন পানিতে ধুই দিলে সফাই দিব হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড আপনা আপনা দুঃখকে পরিত্যাগ করো আপনা আপনা পাপকে পরিত্যাগ করি আপনা পাপকে ধর্ম করো প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া 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 বাস্তবে যিশার পুস্তক তার 1:1 से स्थान में मत कोन देखा छै हमने देखियो शीघ्र शीघ्र पढ़ो हां पढ़ो शीघ्र जिसा पुस्तक 1:11 बोलो सदा प्रभु कहंती आम उद्देश्य तुममानको अपार बलिदानर अभिप्राय कोन आमे मेषगणर धूमकली
ବଳିରେ हाँ। ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷ ଗଣର ମେଦରେ हाँ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। 16 ପଦ ପରେ 16 ପଦ ଓକେ ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ତୁମେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର। ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଧୌତ ନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୌତ ନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯଦି ଧୌତ ନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଶୁଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଧୌତ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? 51 ଗୀତ ତାର 7 ପଦ। ଦାଉଦ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର 51:7। ଏସବୁ ଦେଇ ମୋତେ ନିର୍ମଳ କର, ଏସବୁ ଦେଇ ମୋତେ ନିର୍ମଳ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ଶୁଚି ହେବି, ତହିଁରେ ମୁଁ ଶୁଚି ହେବି, ମୋତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ମୋତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ଜୀବନଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ହେବି। ତହିଁରେ ମୁଁ ଜୀବନଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏସବୁ ଦେଇ ମୋତେ ଶୁଚି କର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହିମଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ହେବି। ଶୁକ୍ଳ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ରତା, ଧଳା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ହେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧୌତ କରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣା ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଆମଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମଙ୍କର ମନ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଧୌତ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଦ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବେ। ପାଦ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଧୌତ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ଏ ପାଦ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କୁକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। এই ପାଦକୁ ଆମେ ଅଟକାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲାଗି ରହୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ହସ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହସ୍ତ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 1:15 ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ହସ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର? ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲାବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି এই ହସ୍ତକୁ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, এই ହସ୍ତ ଯଦି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, এই ହସ୍ତ ଯଦି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର? ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲାବେଳେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହସ୍ତ ଯଦି ଅସୁଛି, ହସ୍ତ ଯଦି ଅସୁଛି, ହସ୍ତ ଯଦି ପାପ କରୁଛି, ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ এই হস্ত যদি পাপ করুছি, তাহলে কোন করবে প্রভু? যেতেবেলে এই পাপ হস্তকু উত্তোলন করিবা, মতে এটা দেখো। হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড। যেতেবেলে আমি হস্ত উত্তোলন করি প্রার্থনা করুছু, সেই সময় পরমেশ্বর কোন করিবে? আপনার চক্ষু
हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमेन आगे तो पढ़ो हां ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲାବେଳେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆଚରଣ କରିବା। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हस्त যদি পাপ করুছি এ হস্ত যদি চুরি করুছি কার দ্রব্যକୁ চুরিକି ଆଣୁଛି କି କାହାକୁ ମାରୁଛି କାହାକୁ କାଟୁଛି କହିଲ ଯେପରି ହେବନକୁ କଣ କଲେ ଏ ହସ୍ତରେ ହତ୍ୟାର ଧରି ସେ କଣ କରିଦେଲେ ବଧ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ତ ଟେକିବା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କଣ କରିବେ ତାହେଲେ আমাদের অবস্থা আমাদের অবস্থা কোন হবে ও তেলো এক হস্ত সূচি হওয়া দরকার এক হস্ত সূচি হওয়া দরকার হালেলুয়া হ্যাঁ খবরটা কত পড়ে গেল সুযোগ পাইলে এই বাক্য মো পুনরাবৃত্তি করিব এই স্থানে আমি দেখুছু যে মার্কেট লিখিত সুসমাচার 23 अध्याय 28 पद गोटे पाठ पढ़ से स्थान पढ़ते हैं प्रकारे तुमेମାନେ हां ନିଜ ବାହାରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଅ। हां सही प्रकार तुमे माने बाहर को दृष्टि से धार्मिक देखा जाओ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କପଟ भीतर कपट ଓ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। अधर्म परिपूर्ण हालेलुया हालेलुया ओ बाहर धार्मिक नहीं बहुत पवित्र बाहर में कौन देखा जाऊँ बहुत बड़ा धार्मिक ये का बोले क्रिश्चियन लोग अच्छे गान में कोई लोग देखी ठीक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु पढ़ो सही बोलो पढ़ो କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କପଟ ଓ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିତରେ କଣ ଅଛି କପଟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଭିତରେ କପଟ ଅଛି ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଏ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କୁଣ୍ଡ କପଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତେଣୁ କରି ଆମେ ବାହାରୁ ଏ ମସ୍ତକକୁ ଆମେ ଧୋଇବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଆମେ ମାନେ वाक्य सुनी वाक्य हृदय मध्य रखुछु पालन करुछु तार सूची हेबा पवित्र हेबा सही समय हस्त उठाई लेबी से परमेश्वर नाम मानकर प्रार्थना से श्रवण हालेलुया हालेलुया जदि ए पाद ए हस्त ए मस्तक जदि हम माने ओ पापरे पतित करिलु এই পাদକୁ যদি ଆମେ ମାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ এই ହସ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ এই ହସ୍ତକୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡ କପଟ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କହିଲେ କି ଯୀଶୁ ପିତାର ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ଧୌତ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଜୟ ଯୀଶୁ ମसीह की ଯଦି ପାଦ ଧୌତ ନ କରୁ ହସ୍ତ ଧୌତ ନ କରୁ ମସ୍ତକ ଧୌତ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାର ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ହସ୍ତ ପାଦ ମସ୍ତକ ଧୌତ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାର ହେବା
राज्य में प्रवेश करिପାରିबा। तेणु मोर प्रिय भाई बहन हमें माने जिसा पुस्तक गोटे प्रतिपादन 26 अध्याय 10 पद तापर हम समाप्त करू। कौन करिबो नाही आगे पढ़ो सदा प्रभु को महिमा से नहीं पारिबो नाही सदा प्रभु को राज्य से प्रवेश करि पारिबो नाही सदा प्रभु को अनुग्रह से पाइ पारिबो नाही। हालेलुया ये जमन आपणार पाद को अपराध को अटकाउ नाही जमन आपणार हस्त को अपराध को अटकाउ नाही जमन आपणार मस्तक को अपराध को अटकाउ नाही समान कोन पाइ परबे नाही ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नाही। हालेलुया कनासो में आपणा को नम्र करू आपणार हृदय को प्रभु को निकट समर्पित करू आपणार मन को प्रभु को निकट समर्पित करू अंटू भागी प्रार्थना प्रभु ए संध्या समय प्रभु तुम्हें मते कथा कहिछ